Hello, pengrang dok chakstring na simong skandi ko chang satai downloaded teaching for 78 ong inga teaching for 78 to salanti kol fukrkani ba agangrikani kata ko thari stringa na simang video ko bon inibo jera kore masina gata aro channel ona soba gata laki repak pa dungi chmode channel ko subscribe kana gata kol panabe una griba na simang video ko nian baksa like kana gata gol na be aro de nasimang tharake skira na ba masira na sketchim ode description na whatsapp number onenga wano nasimang skira na gata kantika na gata mangen ndiba wano preong jawa ya kono simang masijakpo unagripa white nasimang ni khandake skani rangko anga replay onenga ndiba bakris ngani rangko anga replay jawa kema kabo anching do video ka bachinga English example what are you doing हिंदी आप क्या कर रहे हो कारो चोंस कहेंगा ना मैं डकेंगा ना आप माई डकेंगा असम में चोंस कहें तुम्ही बा अपनी की करियासा यानी अपनी की करियासा हिंदी कुछ भी नहीं करते बस बिस्तर में बैठी हूँ कारोंस कहेंगा मामंग बदकचा अंदिन फलांगो असोंगी रोएंगा इंग्लिश don't do anything just sit and wait Assamese eko nokoro ene bisunat bohi asu agan jakskaya Karo mai kuraenga English what is taking Hindi क्या ले रहा है Assamese ki loyasa English agan jakskaya taking vegetables Hindi सब्जियां ले रहा हूँ कारों सेंगा मेसु रहेगा Assamese sak pasoli loyaso English what time does this shop open हिंदी ये दुकान कितना बजे खुलता है कारों सेंगा यानो दुकान बाइटा समय खुलिएगा Assamese या दुकान किमान সময়ত खुले Agan chakskani usenga yano English opens at 9 a.m. and 4 p.m. हिंदी उसेगन यानो सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे खुलता है कारो उसेगन यानो फ्रंस को बजे आरो सल्पक्सा ब्रिबाजियो खुलिएगा Prince Kovaji aro salpaksa bribajio kulienga Assamese songsogen yano ratipua 9 bajat aro hondia 4 bajat khule ratipua 9 bajat aro hondia 4 bajat khule Hindi osanga yano रास्ते में मेरे रुमाल खो गया तूने देखा क्या Karo inga yano ramao angni rumal kuma ba'a na anakama ramao angni rumal kuma ba na anakama English inga yano I lost my handkerchief on the way did you see
Assamese onsagen iano মৰুমালকণ হেৰাইছিল ৰাস্তাত আপুনি দেখা পোৱা নেকি? মৰুমালকণ হেৰাইছিল ৰাস্তাত আপুনি দেখা পোৱা নেকি? Agan शख्स का आएगा इंग्लिश नॉट सीन हिंदी नहीं देखा गारों आएगा नच्चा असामिस देखा नाई English this water is dirty drop it this water is dirty drop it हिंदी ये पानी गंदा है इसे गिरा दो ये पानी गंदा है इसे गिरा दो कारो स्केंगा वाची नमजहा उगो रुई गलतपो वाची नमजहा उगो रुई गलतपो Assamese ओसगे ई पानी कोन लेटेरा दाग पेलाई दियोक ई पानी कोन लेटेरा दाग पेलाई दियोक English knock the door before entering knock the door before entering Garong singa napnaskang duga ko dukthukpo napnaskang duga ko dukthukpo हिंदी प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ Assamese onsagen होमाबर आगत दुआरखन ठकठकाबो होमाबर आगत दुआरखन ठकठकाबो Agan शख्स कहेगा English sorry sister forgot knock on the door sorry sister forgot knock on the door हिंदी कहेगा क्षमा करना दीदी दरवाजा खटखटाना भूल गई क्षमा करना दीदी दरवाजा खटखटाना भूल गई गारों सगे खेमा खाबो आबि दोगा दुखथुकना गुवाल जक खेमा खाबो आबि दोगा दुखथुकना गुवाल जक Assamese কমা কৰিব বাইদেউ দুৱাৰখন টকটকাব পাহৰিলো কমা কৰিব বাইদেউ দুৱাৰখন টকটকাব পাহৰিলো English go outside and see who has come go outside and see who has come हिंदी बाहर जाओ और देखो कौन आया है बाहर जाओ और देखो कौन आया है Assamese बाहेरলৈ যোৱা আৰু চোৱা কোনে আহিছে বাহেৰলৈ যোৱা আৰু চোৱা কোনে আহিছে কাৰো সগে আবালচিৰিয়াংবো আৰনিয়াতপো সৱাৰিবা আবালচিৰিয়াংবো আৰনিয়াতপো সৱাৰিবা Agan शख्स का नियानो English there was no one outside there was no one outside हिंदी बाहर कोई नहीं था बाहर कोई नहीं था कारों सगेन आफालो दारांबा दंजा आफालो दारांबा दंजा Assamese बाहेरत कोनेव नाय बाहेरत कोनेव नाय